हेलो स्टूडेंट्स समस्त को आउ थे आम चैनल को स्वागत। पिलामाने नवोदय विद्यालय प्रवेशिका परीक्षा रे समय एवं कार्य यही ऊपर एक प्रश्न आसी थाए। सही प्रश्न को आम किपरि सर्ट ट्रिक व्यवहार करी खूब अल्प समय बाहर कर पारिबा ताहा आज आम एठी आलोचना करिबा। किंतु प्रथमे आम से प्रश्न को आम ट्रेडिशनल मेथड किपरि करू से विषय आलोचना करिबा। तापरे मु आपण मानकु सर्ट ट्रिक शिखेदेवी। आ प्रश्नटी है 4 जन पुरुष किंबा 6 जन नारी गोटे कार्य को 16 दिन में शेष करें। जदि कार्यटी 2 जन पुरुष और 9 जन नारी मिसी करती तेबे कार्यटी शेष करने को केते दिन लगे। एठारे आम लक्ष्य करने कथा जे 4 जन पुरुष किंबा 6 जन नारी आउ 2 जन पुरुष और 9 जन नारी। तेणु आम प्रथम कौन कर 4 जन पुरुष किंबा 6 जन स्त्री करती 16 दिन में। यार अर्थ है 4 जन पुरुष जो कार्य को 16 दिन में करती से कार्य को 6 जन स्त्री 16 दिन में करपारती। बुझेगा। तेबे 4 जन पुरुष समान 6 जन नारी। 1 जन पुरुष समान केते जन नारी हेबे 6 जन विभक्त 4 6 विभक्त 4 जन नारी। आमे कौन करवा पुरुष किंबा नारी कौन से गोटे जिनस को आम सामान करदेबा। किंतु प्रश्न दिखाई 2 जन पुरुष तेणु आम जानले जे 1 जन पुरुष जहाँ 6 विभक्त 4 जन नारी ताहा अते 2 जन पुरुष समान नारी केते हेबे 6 विभक्त 4 गुणन 2 अर्थात 2 1 2 2 2 4 आउ 2 3 6 माने 2 जन पुरुष सहित 3 जन नारी रो कार्य समान। बुझेला। एबे आसीबा हम प्रश्न को। दुई जन पुरुष एवं 9 जन नारी मिसी कार्य को केते दिन रे करिवे। आमे लिखि परिबा 2 जन पुरुष जगह 3 जन नारी लिखि परिबा कारण यह पूर्व आमे बाहर कले जे 2 जन पुरुष जहाँ 3 जन नारी ताहा। तेणु आमे लिखि परिबा 2 जन पुरुष जगह 3 जन नारी 3 जन नारी एवं 9 जन नारी अर्थात 12 जन नारी। 12 जन नारी कार्य को जेते दिन रे करिवे 2 जन पुरुष एवं 9 जन नारी सही कार्य को सही समान दिन रे करि परिवे। तेणु आमको बाहर करबे पड़िबो 12 जन नारी कार्यटी को केते दिन रे करि परिवे। आमको आगुरु दिया जाइछि 6 जन नारी करती 16 दिन में 6 जन नारी कामटी करती 16 दिन में 1 जन नारी से काम को करिले अधिक समय लगे माने 16 गुणन 6 एवं जेते बेले 12 जन नारी करिवे 12 जन नारी करिले कार्यटी ताठो कमी जीवो अर्थात 16 गुणन 6 विभक्त 12 6 1 6 6 2 12 2 1 2 2 8 16 आम उत्तर हो 8 दिन। से ही कार्यटी को 2 जन पुरुष एवं 9 जन नारी मिसी 8 दिन में शेष करें। वर्तमान आसवा यही प्रश्नर उत्तर किपरि सर्ट ट्रिक व्यवहार कर आम करवा। आम ट्रिकटा है आपण मानू लिखा पड़ो प्रथमे मोट दिन संख्या कहुई 4 जन पुरुष किंबा 6 जन नारी करती 16 दिन में। तेणु प्रथम रहिबो दिन मोट दिन विभक्त एवं विभक्त को किंबा
যোগ এবং বিভক্ত কিংবা ଏ ବୁଝେଇବି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଲାଗିଲା 16 ଦିନ 16 ଲେଖିଲା ବିଭକ୍ତ ଏବଂ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ 2 ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ ଯାହା ଏବଂ ତାହା ଓ 9 ଜଣ ନାରୀ। এই ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି ରହିଲା ଓ 2 ପୁରୁଷ ଓ 9 ଜଣ ନାରୀ ଓ 9 ଜଣ ନାରୀ, ତେବେ ଏହି ଏବଂ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ପୁରୁଷ କେତେ ଅଛି? 2 ଜଣ 2 ବିଭକ୍ତ ଦେଖିଲା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କେତେ ଜଣ? କିମ୍ବା 4 ଜଣ ପୁରୁଷ କିମ୍ବା 6 ଜଣ ନାରୀ। ପୁରୁଷ 4 ଯୋଗ ନାରୀ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା ଏବେ ଏବଂ ବିଭକ୍ତ କିମ୍ବା ନାରୀ 2 ଜଣ ପୁରୁଷ ଏବଂ 9 ଜଣ ନାରୀ। ଏ ଯେଉଁ ଓ ରହିଲା ତ 9 ବିଭକ୍ତ କିମ୍ବା କିମ୍ବା 6 ଜଣ ନାରୀ। ଏହାକୁ ସମାଧାନ କଲେ ଆମ ଉତ୍ତର ପାଇଯିବା। ଚାଲ ସମାଧାନ କରିବା। 2 1 2 2 ଦୁणे 4 3 ଦୁणे 6 3 3 9 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 16 ବିଭକ୍ତ 1 ବିଭକ୍ତ 2 ଯୋଗ 3 ବିଭକ୍ତ 2 ଅର୍ଥାତ୍ 16 ବିଭକ୍ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ 4 ବିଭକ୍ତ 2। 4 ବିଭକ୍ତ 2 ମାନେ 2 1 2 2 ଦୁणे 4 16 ବିଭକ୍ତ 2 ସମାନ 2 8 16। ଆମ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 8 ଦିନ। ବୁଝିଲା ପିଲାଏ? ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଟ୍ରେଡ଼ିସନାଲ୍ ମେଥଡ଼ରେ ଉତ୍ତର ବାହାର କରିଥିଲା 8 ଦିନ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଉତ୍ତର ବାହାରିଲା 8 ଦିନ। ତେବେ ଆମ ସମୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଏହି ଟ୍ରିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତେବେ ଏହିଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ମନେ ରଖିବା ଯେ ଏହିଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲେ ଆମକୁ ସୂତ୍ରଟି ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ତାହା ହେଲା ଯେଉଁ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥିବ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ଦିନ ବିଭକ୍ତ ପ୍ରଥମେ ପୁରୁଷ ତାପରେ ନାରୀ କିମ୍ବା ପ୍ରଥମେ ନାରୀ ତାପରେ ପୁରୁଷ, ଯାହା ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବା ହେବ ଏଠି ଏବଂ ବିଭକ୍ତ କିମ୍ବା ବା ଓ ବିଭକ୍ତ କିମ୍ବା ଏବଂ ବିଭକ୍ତ କିମ୍ବା ଯୋଗ ଏବଂ ବିଭକ୍ତ କିମ୍ବା। ବୁଝିଲା? ତେବେ ତୁମ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରବେଶିକା ଗାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଟ୍ରୁ ଏହିଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବାଛି ଏହି ଟ୍ରିକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଯଦି ଏହାର ସମାଧାନ କରିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତେବେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲି ଆସିବ।